बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत हिस्ट्री रिसर्च यूट्यूब चैनल से मैं ज़ीशान खान राधू राजपूत पंवार। नाजरीन, हमारे चैनल की इस वीडियो की वसातत से जो आप मनाज़र कैमरे की आंख से देख पा रहे हैं, ये शाही मस्जिद फोलरा में मौजूद एक कब्र है जो कि एक रांधू राजपूत बुज़ुर्ग की है। तो यहाँ के इमाम मस्जिद से जब हमने जाना तो उन्होंने ये कहा कि ये रहीम बख्श रांधू नामी किसी रांधू की ये कब्र है जो कि कोई अल्लाह का वली था। तो यहाँ पर लोग आकर दुआएं करते हैं और अपनी हाजतें भी करते हैं। तो मैं और मेरी टीम हम वहाँ पर पहुँचे और मकामी बुज़ुर्गों से हमने बातचीत की, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है हम उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब मैं दोबारा डब करके वहाँ के जो हालात और जो उस वक़्त की जो करंट बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो बुज़ुर्ग आपको सफ़ेद पग में और आसमानी रंग के कुर्ते में और हाथ में आसा लिए हुए नज़र आए हैं, ये वहाँ के किला फोलरा की सराउंडिंग में रिहायशी बुज़ुर्ग हैं जो कि महार कौम से तल्लुक़ रखते हैं। तो इनसे हमें पता चला कि ये जो कब्र है मस्जिद में, ये एक रांधू की कब्र है। तो मज़ीद मालूमात के लिए हम जो है शाही मस्जिद फुलरा के इमाम के पास पहुँचे। तो जब हमें वहाँ से मकामी बुज़ुर्ग जो महार कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया कि मस्जिद के इमाम जो है वो आबादी के अंदर की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ रहते हैं। तो मैं और मेरी टीम के मेंबर फरियाद शाकर साहब उनके रिहाइश पर इन्हीं बुज़ुर्गों के साथ पहुँचे और ये जो आपके स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहे हैं जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा था लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये शाही मस्जिद फुलरा के इमाम हैं। और इन्होंने हमें मस्जिद के अंदर मौजूद कब्र के बारे में बताया कि ये जो कब्र है ये एक रांधू की कब्र है जिसका नाम रहीम बख्श है। तो इन्होंने ही मज़ीद बताया, यानी इमाम मस्जिद ने ही हमें बताया कि एक कब्र जो फुलरा का जो कब्रिस्तान है उसमें भी मौजूद है, जो कि एक बड़ी ढेरी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, मुनहदम हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। तो मैं और मेरी टीम के लोग जब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की भी हमने कवरेज की, जिसके मनाज़र भी हम आपको इसी में दिखाते हैं। तो मैंने जब इंटरव्यू का आगाज़ किया तो मैंने ये माइक जो था इसी के साथ ही कनेक्ट रहा फ़ोन के साथ, लेकिन जो माइक है इसकी बैटरी लो हो जाने की वजह से इन बुज़ुर्गों की जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इमाम मस्जिद की भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो कब्र मस्जिद के अंदर है ये भी एक रांधू की राजपूत की है और उन्हीं के एक भाई की कब्र जो है वो फुलरा के जो कब्रस्तान जिसके मनाज़र आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे हैं, जहाँ की मैंने लाइव कवरेज की, तो वो उस ढेरी का वो जो कब्र जो कि अब एक ढेरी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, उसका हमने मनाज़र आपको दिखाए। उसका उन्होंने ज़िक्र किया कि वो भी इन्हीं के भाई की कब्र है। तो जो हमारे पास तवारीख़ हैं, जो हिस्ट्री है, उसके मुताबिक हाफ़िज़ कारी लाल जो कि फुलरा में मदफून हैं, तो उन्हीं के भाई जो हैं वो ये वहाँ से पढ़ कर आए थे, दिल्ली से दीन का इल्म सीख के आए थे। तो ग़ालिबन उनका नाम अलाई बख्श था। तो मस्जिद के इमाम ने ये बताया कि सन 2001 में उन्हीं की नस्ल से कुछ लोग यानी कि जो कब्र मस्जिद में है, मस्जिद के सहन में जो कब्र है जिसके मनाज़र मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मस्जिद के मुल्हका सीन में जो कब्र है इसका नाम रहीम बख्श है और इन्हीं के नस्ल के जो लोग हैं वो सन 2000 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि ये हमारे छड़ दादा यानी कि 6 पीढ़ी ऊपर के बुज़ुर्ग जो हैं उनकी ये कब्र है, जो कि किला फुलरा की जो
شاہی مسجد پھولرا ہے اس کے اندر یہ قبر موجود ہے۔ تو ہم نے یہ انٹرویو تو پورا مکمل کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کی آواز کو محفوظ نہیں کر پائے، ریکارڈ نہیں کر پائے، جو کہ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ عن قریب میں دوبارہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر پہنچوں گا، یا اپنی ٹیم کے کسی ممبر کو وہاں پر بھیجوں گا، اور یہ دوبارہ اس کو ہم شوٹ کریں گے۔ البتہ تواریخ کے مطابق جو ہمارے پاس علوم ہے یا علم ہے، وہ یہی ہے کہ قلعہ پھولرا کے قبرستان میں موجود جو قبر ہے وہ حافظ قاری لال خان پنوار صاحب کی ہے، جو کہ ایک مشہور ولی اللہ بزرگ تھے، اور انہی کے بھائی یا انہی کے بھتیجے جو ہیں، جن کا نام لائی بخش ہے، جن کو امام مسجد صاحب نے رحیم بخش بتایا، تو یہ جو بزرگ ہیں یہ بھی اسی نسل سے تھے، اور انہی کے جو ڈسینڈنٹ تھے، جو ان کی اولاد میں سے لوگ سن 2000 میں وہ یہاں پر آئے تھے اور دعا کر کے گئے۔ اب اس کے بعد وہ آئے یا نہیں آئے، اس بارے میں ہمارے پاس مزید معلومات نہیں ہیں۔ البتہ انہی کے ڈسینڈنٹ کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہی کے جو ڈسینڈنٹ ہیں، جو ان کی آل و اولاد ہے، وہ ہیڈ سیفن کے پاس موزہ پیر کوڑا اور بستی دور محمد خان راندو میں وہ موجود ہیں، جو کہ حافظ عارف کی اولاد ہیں۔ حافظ عارف جو ہیں وہ سبز علی خان کے بیٹے تھے، اور نواب سبز علی خان کے بیٹے حافظ عارف کی پھر آگے اولاد میں سے جو وہ ڈسینڈنٹ ہیں، آل اولاد ہے، وہ بستی پیر کوڑا اور بستی دور محمد خان راندو موزہ پیر کوڑا نزد بنڈا چدرڑ کے پاس وہ موجود ہیں، اور بڑی راندووں کی جو بستی ہے اس میں جو رہنے والے جو راندو ہیں وہ بھی انہی کے ڈسینڈنٹ ہیں، اور اسی طرح سے جو اڈا کچی بکی گھر رہنے والے جو کچھ راندو راجپوت ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قبر کی ایک ڈھیری ہے جو کہ منہدم ہو چکی ہے، اور بس اس کی کوئی باقیات باقی نہیں سوائے ایک تھوڑی سی یادگار کی۔ یہ ایک گول دائرے کی شکل میں تھی، تو ہم نے پھر یہاں پر کچھ اینٹیں اور آس پاس کے جو پتھر وغیرہ اکٹھے کر کے اس قبر کی نشاندہی کے طور پر ہم نے وہاں پر جمع کیے، اور اس کو ایک نشانی کے طور پر محفوظ کیا۔ عن قریب ہم وہاں پر پہنچیں گے اور اس قبر کو دوبارہ مرمت کریں گے اور اچھی شکل دیں گے، اور اس کو تاریخ کا حصہ بنائیں گے۔ تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ راجپوتوں کے حوالے سے جو مستند جو تاریخ ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور سامنے لایا جائے۔ ہماری یہ جو گمشدہ تاریخ ہے یہی ہمارا اثاثہ ہے، اس کو ہم جمع کر کے دوبارہ اجاگر کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور صحیح معنوں میں حقائق کو سامنے لانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات قیمتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی میں وہاں پر پہنچوں گا اور اس حوالے سے مستند حوالے اور مواد اکٹھا کر کے ویڈیو بناؤں گا، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ میں اپنی ٹیم کے سینئر ممبر پریاز شاکر صاحب کا